नमस्कार बंधुरा केमन आछो सबाई। आमी रुमार डायरी नतून पाताय सबाइके स्वागत। आज अनेक दिन बादे तोमादेर संगे एकटा आनबक्सिंग भिडियो शेयर करते एलाम। आमी आजके एकटा मिशो थेके ब्लाउज नियेछि, माने आजके डेलिभारि दिये गेल एकटा शाड़िर साथे परार जोन्नो। माने आमार एखन टाइम हलो ना बोले आमी आर ब्लाउजटा बानालाम ना, तो ओई सेम कालारेर एकटा ब्लाउज आमी आनिये निलाम। ब्लाउजटा खोलार परे देखलाम जास्ट वाओ, एक कथाय एकदम फिटिंगও खूब सुंदर एसेছে এবং দেখতেও দেখো একদম অসাধারণ হয়েছে। এত কম প্রাইসের মধ্যে এত সুন্দর ব্লাউজ দিতে বোধহয় মিশোই পারে। মিশোর থেকে আমি অনেক কিছুই পারচেজ করে থাকি। আর দেখো কি দুর্দান্ত লটকানগুলো। এটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না।